हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ जय मां समलेई। तो पुणी थर आपण मानके मोर चैनल बहुत बहुत स्वागत। तो आपण मानके आज मुई आपण माने केनता करी आयुष्मान कार्ड निजर मोबाइल साहाय्य बाहर करि पारबे आ तो डाउनलोड करि पारबे। तो से विषय आज आपण मानके सिखामी। तो चलन वीडियो स्टार्ट करमा। आर वीडियो प्लीज वीडियो टाके लास्ट पर्यंत देखबे आर वीडियो के टिके लाइक कर देबे, चैनल टिके सब्सक्राइब कर देबे आपण मानकर संग के टिके शेयर कर देबे। तो चलन फ्रेंड्स स्टार्ट करमा। तो आपण माने देखि पारुथिबा जे कोनोसी आपनर मोबाइल रे जे कोनोसी ब्राउजर के ओपन करि नेबे। ओपन करि सारला परे आपण माने काना करबे, सर्च बार रे सर्च करबे, इनो लिखबे beneficiary.nhA.gov बोली कर लिखबे आरो सर्च करबे। सर्च करि सारला परे आपण माने देखि पारुथिबे फर्स्ट लिंक। आपण माने ई लिंक रे क्लिक करबे। लिंक रे क्लिक कर सारा पर आपण माने ऑफिशियल वेबसाइट भीतर के पलि आसबे। तो आपण माने देखि पारुथिबे फास्ट आपण माने दुईटा ऑप्शन देखि पारुथिबे, गुटे होचे बेनिफिशियरी, गुटे होचे ऑपरेटर। तो आपण माने बेनिफिशियरी रे क्लिक करबे। तापरे आपण माने काना करबे, ए जगह रे कैप्चा दे देबे, ए जगह रे कैप्चा देबे। तो मोबाइल नंबर दे करी आपण माने काना करबे, वेरीफाई पर क्लिक करबे। तो आपण माने वेरीफाई जगह रे क्लिक कर सारला परे आपण मानकर गुटे मोबाइल रे ओटीपी आसथिबा। तो से ओटीपी के आपण माने इने दे देबे आ ई कैप्चा के इनो दे करी आपण माने लॉगिन ऊपर क्लिक करबे। तो आपण माने देखि पारुथे लॉगिन करी सारला परे आपण माने आयुष्मान भारत कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट भीतर के आर पले आसबे। तो आपण माने इने 4-5 ऑप्शन देखि पारुथे। स्कीम रे पीएमजेवाई रहवा ले देबे स्कीम। तापर आपण माने स्टेट जगह रे ओडिशा आपण ओडिशा चूज करबे। सब स्कीम जगह रे पीएमजेवाई चूज करबे। डिस्ट्रिक्ट चूज करबे। सर्च बाय रे इनो सिलेक्ट करबे। पीएमजेवाई रखवा ले देबे। डिस्ट्रिक्ट चूज करबे। आपण माने 3टा ऑप्शन देखि पारुथिबे। 3टा ऑप्शन जे कोनोसी फैमिली रो आधार नंबर रे भी आपण जे कोनोसी फैमिली रो जणकर आधार नंबर रे भी आपण माने चेक करि पारबे। फैमिली आईडी होचे आपण मानकर राशन कार्ड नंबर। तो आधार नंबर, फैमिली आईडी, पीएमजेवाई आईडी। तो आपण माने आमे फास्ट काना करमा, आधार नंबर रे आमे चेक करमा। आधार नंबर चेक करवार लगी हेले इनो आधार नंबर दे देबे। कैप्चाटा इनो दे देबे। इनो आधार नंबर दे करी कैप्चाटा के इनो दे देबे और इनो सर्च ऑप्शन गुटे आसबा। सर्च ऑप्शन ऊपर क्लिक करबे। तो आपण माने देखि पारुथिबे सर्च ऑप्शन ई बटन जगह रे आपण माने क्लिक करबे। तो आपण माने देखि पारुथिबे सर्च करला परे तांकर दुई जण गुटे माने गुटे राशन कार्ड रे दुई जण ना अच्छे बोली कर दुई जणटा देखौछे। तो आपण माने ई जगह रे डाउनलोड भी करि पारबे तांकर कार्ड। तो से जगह रे आपण माने जार भी जणकर जगह रे डाउनलोड जगह रे क्लिक करबे। डाउनलोड जगह रे क्लिक करि सारला परे आपण माने देखि पारुथिबे इनो वेरीफाई गुटे ऑप्शन आछे। वेरीफाई ऊपर क्लिक करबे। वेरीफाई ऊपर क्लिक कर सारला परे आपण मानकर मोबाइल रे 2टा ओटीपी आसथिबा। तो 2टा ओटीपी देबे। 2टा ओटीपी दे करी ऑथेंटिकेट जगह रे क्लिक करबे। तो आपण माने वेरीफाई जगह रे क्लिक कर सारला परे अंता गुटे पॉपअप शो करबा। तो ऊपर के स्क्रॉल टे करबे आ आपण माने काना करबे, ई जगह रे टिक करबे। टिक करी करी आपण माने फॉलो जगह रे क्लिक करबे। इनो ओटीपी देबे, आधार ओटीपी देबे।
ଆଉ ଇନ ଯେନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଓ ଟି ପି ଆସିଥିବା ସେ ଓ ଟି ପି ବି ଇନ ଦେଇଦେବେ। ଦୁଇଟା ଓ ଟି ପି ଦେଇକରି ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଇନ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ଓ ଟି ପି ଆସିଲା ତ ଆଧାର ଓ ଟି ପି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଇନ NHA ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଓ ଟି ପି ଆସିବା ସେ ଓ ଟି ପି କେ ଇନ ଦେବେ। ଆର୍ ଇନ ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା କାର୍ଡ଼ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଦେଖାଉଛେ। ତ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛେ ସେମାନଙ୍କରଟା ଦୁଇଟା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କାଣା କରିବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜଣେକର ବ୍ୟକ୍ତିର ଥରେ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ ଆଧାର ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି KYC ପ୍ରୋସେସ୍। KYC କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବୋଲିକରି ଅଛେ ଅପସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନକେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜଣେର ସିଲେକ୍ଟ କର ବୋଲବା। ତ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ଓ ଟି ପି ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ପପଅପ୍ ଗୋଟେ ଶୋ କରିବା। ପପଅପ୍ ଶୋ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଏଲାଓ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଆର୍ ଦୁଇଟା ଓ ଟି ପି ଆସିଥିବା ତ ସେ ଦୁଇଟା ଓ ଟି ପି ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବେ। ଇନ ଦେବେ ଆଧାର ଓ ଟି ପି, ଇନ ଦେବେ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଟି ପି। ଆଉ ଥରେ ଯେନ୍ତା ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେନ୍ତା ଏକା ଆର୍ ଥରେ ଦେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଓ ଟି ପି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଶୋ କରୁଛେ ଭ୍ୟୁ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇସାରିଲାନ। ତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦଉନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗକେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦଉନ୍। ଏନ୍ତା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ମୋର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହୁନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।